Guys, magandang hapon. Sus, wala pa rin bumibili guys, oh. 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 Yan oh, mura na yan guys, oh. So guys, mga maliliit na manok guys. Pang ulutan. Oh. Yan guys, binabay. Magkapatid to sila guys. 8 months. 8 months. Oh. Okay. Ito pa isa guys. Wait lang. At ito yung isa guys, so alipayugin guys. Ito, insakto lang. Medium station. 1 year old. Ato mga bayan ni mo day sa una. Wala pa man ah. Ako ni kuan pod kay ang yuon man gud, kapoy kayo. Okay, for sale. Yan yung pangatlo guys. Ito yung pangalawa at ang una. Okay, thank you.